tas. Wah, cantiknya. Ini kulkas, piring, pot, gelas, sendok kartu bisa. Sama nih penting. Penting. Penting ya, sama. Ini kesukaannya Hafsa nih, sapu. Iya. Kipas angin sama. Kita buka nih. Wow. Susu. Susu. Apa itu, Sa? Payung. Mobil. Susu. Boneka. Oh, bukan biola. Itu gitar. Gitar. Oh, kayak gitu. Gimana gini? Ngeng 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 itu kayak gitu. Itu biola. Ngeng 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 neng 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 neng. Iya kayak gitu. Oh iya. Pas angin. Apa itu? Alat musik. Dung 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 dung. Apa ini? TV. Oh, TV-nya Hafsa mana? Oh, di sana. Ya. Apalagi? Mana? Cucu. Oh, tuh, rice cooker. Tuh, bunyi rice cookernya? Enggak. Ular? Coba. Ih, ular apa ular? Ih, nih bisa dipelok-pelok nih. Mutar. Buka. Lucunya Boneka Jari. Itu siapa, nenek ya? Mbah tuh. Ya tuh. Mbak. Menang nih. Itu siapa? Hafsa atau Aat? Out. Nenek. Ayah. Umi nih. Umi. Kakek. Mbak. Siapa ini? Umi. Ini siapa? Oh, ini Aat. Ini Hafsa. Ini? Ini? Oh, ini Umi. Rambutnya panjang. Kalau ini? Ayah, pintar. Kalau ini?
Hafsa. Nenek. Nek. Kalau ini? Serta. Oh, Hafsa semua ya. Hafsa semua ya.